Проповедь по случаю священного праздника Ид-аль-Адха этим утром звучит со всех центральных мечетей. Прихожане читают слова такбира и тем самым воздают хвалу Всевышнему. Ид-аль-Адха встречают с надеждой заслужить награду и скрепить родственные и дружеские узы. Для начала имам мечети Хызыр Салоев рассказал историю этого праздника, когда пророк Ибрахим был испытан Аллахом и ему было велено совершить жертвоприношение своим сыном Исмаилом. إني أرى في المنام نابرجع بعد دينتسون أني أذبحك أيسحون أرسحك شخلر فانظر حجلح ماذا ترى حنس حين قدول شنجارس قال اسمع له يختك يا أبتي سدا افعل ما تؤمر دال حيك أمر دي حمد عشق داق لا رد يختو غرداسحون لما أمرك به أحكم الحاكمين حكم ملدشل دي حكم دجولش جوا دال دي أمر سوق حر يختو خردات شون يرسو دال قرآن دي حيخدو ستجدوني سكروا وقوحن يالر اسمع له إن شاء الله دال أندلح من الصابرين صابر دي شارع ولش. Когда ритуал был почти исполнен, а сын и отец прошли испытания, на землю был ниспослан барашек для приношения в жертву. А праздник Ид-аль-Адха стал одним из главных для мусульман. بوصل بخان بيعشل معا فت دال ياخش حمن متعخن اجداي تاجخان وتله للجبين واغون تحاولا سن ارسحق اهتش سنا ارس دعسلاتش ناداه الجليل ديال اور حرقيكرل ديرسنك دال القران دحيخ دوس قد صدقت رؤيا حين بعدين غا حبق داتعه إنا واخ كذلك اشته نجزي المحسنين دقدج بوجناها بيخن ببواخ حق الحر واخرا تره دقدج ملورك الحر واخ ياه ما عندسن وفداه بذبح عظيم باقش كانت سا مخبي ترسن من الجنة يلسملير كبي ترسن فذبحوا الخليل إبراهيم بيغمر سن أرس حقر واستبشر وعاشي قنج دواخش غد بخا خلرس فارغبوا فيها تسنقع بيزن بخ بيتزوي فإنها سبب الإحسان والرضوان ديك بحن دئس ديال رياز بيجدوا بحن دئس ونحروا ضحايا غربة أرس حق ديتزوي تفوزوا ديال الخدوي مع الفائزين ديال الخنشارسان. Провести обряд жертвоприношения – это сунна пророка Мухаммеда, алейхиссалату вассалам, которой должны придерживаться все, кто имеет возможность. А для тех, кто сам не в состоянии совершить гурб, каждый год проводятся благотворительные акции. 24-й также не стал исключением, и благодаря помощи тысячи людей смогут совершить жертвоприношение. ديك حمدي اشناخا برك الالميوغي وي باتشا حزا وغدين وش ساغاش دنت غرباش دي دعديقات مصبوش وي مخ دا قواشتش غربن пригорднere они масёж районышке вей мях дехи каштат сагаш. Праздник Ид-аль-Адха – это еще один повод поздравить родных и близких и, конечно же, попросить прощения у тех, с кем давно в ссоре. غربن اتل دزادل جدينوش داسوين دوار دال اتل ورد على دول دال قابل دول غرباش مشما دال دول إرساتو دال إيشن بول ويق دوق بيزم برتشوا بول وي إكر بركتي دير تغنر در شو دز دي تغنى مسنينا إرز دول خوز دول خوز دي خالطونا غزن ديال مس برك موجز ميرش خلوي غوز واخر خلط ويزن ديال غرب ديال خاويها مش لا خوا دال عندنا غرب ديال هوا غرب دد وستال خميتي دولش ده. Ид-аль-Адха – это напоминание верующим, что нужно во всем быть послушным, если на то будет воля Всевышнего. В эти дни принято усердно молиться, посещать мечети, раздавать сах и совершать добрые дела. Праздник длится 3 дня, за это время верующие успеют совершить все религиозные обряды. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Магаз 24.